Mucha gente Many people tiene un concepto muy equivocado has a concept that is mistaken de lo que es servir a Dios. from what it is to serve God. Póngase de pie por un momento. Stand on your feet for a moment. Vamos a reverenciar la palabra del Señor. Amén. We're going to show reverence to the Word of God. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, en esta tarde this afternoon, tu palabra está bendita. your Word is blessed. Yo te pido, Señor, I ask you, Lord, que tu palabra that your Word entre a nuestros corazones, enter into our hearts, a nuestros tuétanos, to our tendons, que pueda discernir that it can discern todo pensamiento every thought equivocado that is mistaken, y al mismo tiempo and at the same time, pueda edificar it can edify con tu palabra, with your Word. porque es tu palabra Because it is your Word, la que nos edifica, the one that edifies us, la que nos consuela, the one that consoles us, la que nos trae restauración the one that brings us a restoration nuestras vidas. to our lives. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of te doy Jesus, gracias. I give you thanks. Amén. Amen. Tome asiento, hermanos. Go ahead and take a seat. Quiero que me acompañe al libro de Marcos, I want you to go with me to the book of Mark capítulo 10. 10. Marcos, capítulo 10 Mark 10 y su versículo 42. and verse 42. Cuando lo tenga, diga un amén, por favor. When you have it, say amen. ¿Ya lo tiene? Do you have it? Necesito más claridad. No voy a venir acá a la luz porque no alcanzo ni leer con los lentes. Test. Pero si lo ponen ahí, ahí está mejor. Lo vamos a leer ahí. We're going to read it off the screen. Mas Jesús llamándoles les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Si puedes poner el versículo 45. Verse 45. Pero el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. For even Muchas de las... Okay, léelo, hermanita. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life a ransom for many. Mire, muchas de las veces Many times, tenemos el concepto we have the concept de que Jesús solamente vino a servir, that Jesus only came to serve. y nos han enseñado And they have taught us que tenemos que ser como Jesús, that we have to be like Jesus, porque Jesús vino a servir. because Jesus came to serve. Pero Jesús no solamente vino a servir, But Jesus didn't only come to serve, sino que también Jesús but Jesus also vino a morir. came to die. Ahora la pregunta es esta: Test. Now the question is this: ¿cuántos de ustedes, how many of you, Testing. y me incluyo yo también, and I include myself, Testing. estamos You're a dispuestos veteran around are here. we ready Let me find out. para morir por Jesús to die for Christ o por la causa de Jesús? or for the cause of Christ? ¿Se ha preguntado usted Have you asked yourself qué pasaría what would happen si lo confrontan a usted if they confront you para matarlo? to kill you? ¿Cuál sería su respuesta? What would be your response? ¿Cuál sería su actitud? What would be your attitude? ¿Estaría dispuesto para morir en ese momento Would you be willing to die in that moment o no? or not? Eso es difícil, That is difficult. eso es duro. That's hard. En la China comunista And the communists, the Chinese escuché un communists, testimonio I heard a testimony donde las iglesias where the churches estaban metidas were in en túneles, tunnels, iglesias subterráneas. churches in their tunnels. Estaban trabajando en la calle They were working in the streets, y de pronto escucharon voces and suddenly they heard voices, y sacaron al pastor y a su congregación. and they took the pastor out in the congregation, Y cuando lo sacaron, and when they took him out, el ejército les dijo: the army said to them, ¿por qué están haciendo esto? "Why are you doing this?
¿Por qué están hablando de Jesús? Why are you talking about Jesus? Porque estaba prohibido Because it was prohibited hablar de Jesucristo. to speak about Jesus Christ. Y en ese momento, And in that moment, según el testimonio, according to the testimony, les dijeron, they said to them, tienen que renunciar a Jesús you have to renounce Jesus o los vamos a fusilar. or we're going to get rid of you. Y el pastor salió al frente. And the pastor came out to the front. Y en ese momento, And in that moment, el pastor no renunció a Jesús. the pastor did not renounce Y Jesus. fue el primero que fusilaron. And they was the first one Después a sus líderes. after his leaders. Y luego le dijeron los soldados, And then the soldiers said to them, tienen que renunciar a Jesús. you have to renounce Jesus. Agarraron a unos niños. They grabbed some children. Y cuando agarraron a estos pequeños, And when they grabbed the little ones, el padre de ellos their father le dijo, said to them, hijo, son, no tengas temor al morir. don't be afraid to die. Porque en estos momentos, Because in these moments, al cerrar nuestros ojos, once we close our eyes, nos vamos a encontrar con Cristo. we're going to find ourselves with Christ. Y enfrente de los padres, And in front of the parents, sacrificaron a los niños they sacrificed the children para doblegar a los líderes. so that they can weaken the Y leaders. luego mataron a los líderes. And then they killed the leaders. Te estoy hablando que eso sucedió hace 30 años. I'm telling you that happened 30 years ago. Eso no sale en las noticias. That doesn't come out in the news. Pero hay misioneros But there are que missionaries sí lo anuncian. that do announce it. Y la Biblia dice, And the Bible says creed en Jehová to believe in the Lord y en sus profetas and in his y prophets, seréis prosperados. and you shall be prospered. No necesariamente monetariamente, Not necessarily with money, sino en el espíritu. but in the spirit. Porque cuando esto sucede, Because when this te happens, trae avivamiento, it brings revival. te trae amor It brings love por Jesucristo for Jesus y Christ por su causa. and for Aleluya. his cause. Es fácil servir a Jesús It's easy to serve Jesus en un país in a country libre, that is free, donde usted puede caminar, where you can walk, donde usted puede hablar de Jesús. where you can speak about Es Jesus. bonito, It's nice. pero ¿qué pasaría But what would happen si nos vamos a un país if we go to a country donde está prohibido hablar el where it evangelio? is prohibited to speak the La gospel? pregunta es, The question is, ¿qué tan valiente vamos a ser? how brave are we going to be? ¿Qué tan guerrero vamos a ser? How much warriors are we going to be? Muchas de las veces Many of the times, hay gente que sirve a Dios there are people who serve God de una manera equivocada. in a mistaken way. Muchas de las veces Many times, sirven a Cristo they serve por Christ conveniencia, because of por convenience, intereses. because they're interested in getting Pero something. esa no es la voluntad de Dios. But that is not the will of God. Y cuando nosotros And when we le estamos sirviendo a Cristo, are serving Christ, tarde o temprano sooner or later, vamos a fracasar. we're going to fail. ¿Qué es una obra muerta? What is a dead work? ¿Se ha preguntado usted? Have you asked yourself? Una obra muerta A dead work es aquella que nosotros hacemos is the one that we do con nuestras propias fuerzas. in our own strength. Que empezamos bien, We start off good, empezamos con gozo, we start off with joy, pero luego vienen los problemas. but then the problems come. Luego vienen las dificultades Then the difficulties come, y esa obra se muere, and that work is dead. esa obra desaparece. That work disappears. ¿Por qué? Why? Porque se hizo en la emoción, Because it was done in emotion, no basado en la palabra, not based on the word, no basado en su voluntad. not based in his will. Aleluya. Hallelujah. El tribunal de Cristo. The tribune of Jesus. ¿Cuántos de ustedes How many of you se han preguntado have asked yourself que un día that one day vamos a rendir cuenta? we are going to give account? Mire lo que dice el libro de Corintios. Look at what it Si me says lo in the pueden book of poner por favor ahí, Corinthians. Corintios. If you can please put it up, Corinthians. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. 2 Corinthians Vamos a 5:10. leerlo todos. We're all going to read it. Se lo voy a leer aquí. I'm going to read it here. Dice así. It says like this. Dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Mire, déjeme decirle, Let me tell you, aquí en la iglesia here at church, se hacen vigilias, there are prayer vigils, muchas de las veces de 7 a 9 many times from 7 o to de 9, 7 a 10. or from 7 to 10.
Pero a veces se hace vigilias. But sometimes there's prayer vigils. Me parece que es de 7 a 5 de la madrugada. I believe it's from 7 till 5 in the morning. Yo recomiendo a todos ustedes I recommend all of you, que los que vienen a esa vigilia, the ones who come to that prayer yo he vigil, venido a 2 vigilias, I have come to 2, guarde su cuerpo. keep your body. Si nos toca vigilia, If it's time for us to have prayer vigil, tenemos que reposar en la casa. we have to rest at home. Duérmase sus 5 horas, sus 6 horas, Sleep 5 or 6 hours para que su cuerpo repose. so that your body can rest. Para que cuando usted venga a la vigilia, So that when you're here at prayer vigil, el cuerpo aguante. the body can handle it. ¿Por qué le digo esto? Why do I say this to you? Porque la palabra de Dios lo dice aquí, Because the Word of God says it here, que nosotros vamos a dar cuenta that we are going to give account de todo lo que nosotros hacemos, for everything that we do, para bien o para mal. for good or bad. Y eso habla And that is speaking del cuerpo. of the body. Ahora la pregunta es, ¿cómo usted está guardando su cuerpo para Dios? Now the question is, how are you keeping your body for God? El cuerpo, The body, este cuerpo, this body, aunque se lo va a comer los gusanos, even though the worms are going to eat it, usted tiene que cuidarlo. you have to take care of it. Usted tiene que comer saludable. You have to eat healthy. Usted tiene que hacer ejercicio You have to do exercise para que la sangre circule. so that the blood can circulate. Tiene que comer bien You have to eat good para que no se enferme. so that you don't get sick. ¿Para qué? For what? Para que usted esté listo So that you can be ready para el servicio de Cristo. for the service of Christ. Para que usted pueda servir mejor. So that you can serve better. Porque si uno viene desvelado, Because if you come tired, estresado stressed, y cansado, and tired, no da ganas you don't feel like de it alabar a Dios, to worship God, de levantar las manos, to lift up your hands. viene frustrado You come y frustrated viene soñoliento. and you come sleepy, yawning, Y eso se mira mal. and that looks bad. Está hablando del cuerpo. It's talking about the body. La Biblia dice que el cuerpo The Bible says that the body es templo del Espíritu Santo. is temple of the Holy Spirit. Entonces, So then, dice Romanos, it says in Romans, de manera que cada uno de nosotros in a way that each of us dará cuenta a Dios de sí. will give account to God about yourself. Este juicio This judgment es un juicio individual. is an individual judgment, Y esto, queridos hermanos, and this nos debería traer temor. should bring fear. Se lo digo con amor. I tell you with love, Tarde o temprano, sooner or later, usted y yo vamos a morir. you and I are going to die. Quizás saliendo de ahorita acá afuera. Maybe going out right now. Quizás mañana. Maybe tomorrow. Quizás pasado mañana. Maybe the following Quizás el day. año que viene. Maybe next year. Pero vamos a morir. But we're going to die. Y la pregunta And es, the question is, ¿qué le va a entregar usted what are you going to give si no hizo obra? if you didn't do work? Porque tarde o temprano Because sooner or later, vamos a pasar al tribunal de Cristo. we're going to pass through the judgment of Christ. Y en el tribunal de Cristo And in the judgment of Christ, nadie se va a salvar. nobody's going to be saved. Por eso dice la Biblia That's why the Bible says que Dios enjuagará that God will rinse toda lágrima de ellos. every tear. ¿Por qué? Why? Porque muchos van a llorar. Because many are going to Porque cry. quisieron trabajar en la obra de Dios. Because they wanted to work in the things of Pero God, no lo hicieron. but they didn't do it. Siempre estuvieron They were always there, pasivos, passive, tranquilos, calm, calmados, llevándose la high. taking it real nice. Pero eso no es la voluntad de Dios. But that's not the will of God. El tribunal de Cristo The judgment of Christ, es el lugar that place, o la plataforma or the platform, donde será juzgado where you will be judged, cada creyente every believer, todo lo que haya hecho en la tierra. everything that they did on earth. Mira, hermanos, Look, yo he entendido I have understood el pecado. sin. El pecado mata, Sin kills, el pecado destruye. sin destroys. Y cuando yo estaba estudiando la Biblia, And when I was studying the Bible, de que el libro de Efesios dice, that the book of Ephesians says, despojémonos de todo peso de pecado let's let go of every burden of sin, y corramos con paciencia and let's run with patience la carrera del Señor the race of the Lord, para que alcancemos el objetivo. so that we can reach the objective. Cuando el creyente, no es que el creyente It's not that the believer peque deliberadamente. sins freely. Todos nosotros Deliberately. cometemos faltas, All of us make mistakes. cometemos errores. We make mistakes.
Y esos pecados And those sins son pecados de omisión. are sins that you can confess, Que no lo planificamos en nuestra mente. that we didn't plan it in our mind, Porque nuestra naturaleza caída because our fallen nature siempre nos va a llevar ahí. is always going to take us there. Pero la pregunta es esta. But the question is this: Cuando el creyente when the believer es consciente is conscious del pecado, of the sin de lo que está haciendo, that they're doing, entonces corre grave peligro. then they run great danger, Porque no ha entendido because they haven't understood ni ha discernido nor discerned el juicio de Dios. the judgment of God. Porque mucha gente se esconde Because many people hide para pecar. to sin. Pero ¿qué dice la Biblia? But what does the Bible say? Dice, no tengan miedo It says, do not be afraid de aquel que destruye el cuerpo. of the one who destroys the body. Hablándose del mundo Talking about the world, o hablando de Satanás. or talking about Satan. Dice, mas tengan miedo It says, but be temor. afraid or have fear de aquel of the one que destruye el alma. that destroys the soul. Ese es Dios. That is God. Entonces cuando nosotros So when we llegamos a entender este concepto come to understand this bien concept definido that is defined en nuestro espíritu, in our spirit, entonces nosotros then we hemos entendido have understood que caminamos en la luz that we walk in light, y que estamos listos and that we are ready para servir al Señor. to serve the Lord, Y estamos listos and we are ready si Él nos llama if He calls us para pasar en el tribunal de Cristo. to go through the judgment of Christ. El apóstol Pablo describe Apostle Paul describes la prueba del fuego. the test of fire. ¿A cuántos de ustedes How many of you les gusta pasar por el fuego? like to pass through the fire? ¿A cuántos de ustedes How many of you les gusta pasar por el desierto? like to go through the desert? Ah, qué rico es. Oh, it's so good. No tenga miedo. Don't be afraid. No tenga miedo. Don't be afraid. Es necesario. It's necessary. Es necesario que usted pase por el desierto. It's necessary for you to go through Es the desert. necesario que usted sea aprobado. It's necessary for you to be Porque en tested. el desierto, Because in the desert, ahí solamente tú estás. you are only there. Tú te encuentras con tu soledad. You find yourself in your loneliness, Y es bueno and it is good que el creyente that the believer pase por soledad. goes through Eso loneliness. es bueno. That's good. Porque la soledad te hace reflexionar. Because loneliness makes you reflect. La soledad te hace nuevamente traer a los caminos de Dios. Loneliness brings you back to the ways of Los God. desiertos son buenos. The deserts are good. ¿Cuántos desiertos no he atravesado? How many deserts have I not gone through? Y muchas de las veces Dios me saca. And many times Del God takes me desierto. out of the desert. Me da gozo y me da paz. He gives me joy and peace. Voy creciendo. I'm growing. Y luego el Señor te dice, Then the Lord says to te you, voy a volver a meter al desierto. I'm going to put you back into the Porque es desert necesario. because it is necessary. Mire lo que dice la palabra del Señor. Look at what the word of the Lord says. En el libro de, déjeme ver, dice, ahí mismo en 2 de Corintios dice, si la obra de alguno se quemare, It says, if the work of any shall be burned, él sufrirá pérdida. he shall Primera de suffer a loss. Corintios, 1 Corinthians 1 de Corintios capítulo 3, chapter 3, versículo 11 al 15. 11 to 15. Voy a repetir a ver si me escuchan los hermanos. I'm going to repeat, see if they hear me. A 1 de Corintios capítulo 3, 1 Corinthians 3, versículo 11 verse 11 y versículo 15. and verse Parece que no 15. están. Seems like they're Dice, not si there. la obra de alguno se quemare, If the work of any shall be burned, él sufrirá pérdida. he shall suffer a loss. Si bien If good, él mismo será salvo, he shall be saved. aunque así como por el fuego. Yet so as through fire. Esto quiere decir This means to say que mucho creyente that many believers va a pasar a panzazo. are going to go barely making it. ¿Cuántos de ustedes cruzaron por la primaria, la secundaria y la preparatoria? How many of you passed your school, elementary, Yo middle school? reprobé el 4º grado de primaria 2 veces. I flunked the 4th Lo grade reprobé. twice. I No me da flunked vergüenza. twice. I'm not embarrassed. 2 veces reprobé el 4º grado. 2 times I flunked the fourth grade. Nada más me iba a pelear con los niños. I would just go to fight with the kids. Y reprobé el 1er grado. And I flunked the 1st grade. Y le dije a mi mamá, And I said to my mom, sácame de esta escuela, por favor. please take me out of this school.
porque no voy a pasar. because I'm not going to pass. Y gracias a Dios me cambiaron de escuela And thanks to God, they changed me to a different school. y ahí sí logré pasar. And there I did pass. Déjeme decirle Let me tell you que el fuego de prueba es necesario. that the testing of fire is necessary. Es necesario ser quebrantado. It is necessary to be broken. Es necesario llorar. It's necessary to cry. Es necesario sufrir. It's necessary to suffer. Me da tristeza It gives me sadness, la vida de los hermanos que pasan procesos muy duros. the lives of those that go through very hard processes. Y me conmueve And it moves me porque es difícil because it is difficult pasar por procesos duros. to go through hard processes, Especialmente cuando se te van seres queridos. especially when loved ones Porque es una pass herida away, muy fuerte. because it's a very strong pain. Dilata años para que se sane. It takes years for it to be healed. Lleva tiempo para que se sane esto. It takes time for it to be healed. O cuando un esposo Or when a husband engaña a la esposa. cheats on the wife, O cuando una esposa or when a wife engaña al esposo. cheats on the husband, Son heridas. they're pains. Pero muchas de las veces, But many of times, en la misericordia in the mercy y en la buena voluntad de Dios, and in the good will of God, Él lo permite. He allows it. En su soberanía, In His sovereignty, Él lo permite He allows it que uno pase por esos procesos. for you to go through those processes. Dios God quiere que sus hijos wants His children vivan en la libertad. to live in freedom. Dios God no nos ha llamado a la esclavitud. hasn't called us to slavery. Una vez me preguntaron, One time they asked me, pastor, ¿qué hago? Pastor, what do I do? Ya no soporto a esta mujer. I can't handle this woman anymore. Le hice una pregunta. I asked a question. ¿Ella es creyente? Is she a believer? No. No. Aguántese. Put up with it. Porque la Biblia dice, Because the Bible ¿qué says, compartimiento tiene la luz con las tinieblas? what compared to the light La have with Biblia es darkness, the Bible is clear. Lo que usted tiene que hacer What you have to do es orarle al Señor. is pray to the Lord. Y si el Señor te dice, And if the Lord says to you, déjala, leave la her, tienes que dejar. then you have to leave Porque la her. palabra de Dios te lo dice. Because the Word of God tells you. Por experiencia se los digo. By experience, I tell you, Yo me casé con una mujer inconversa I married a woman who was a non-convert hace más de 20 años. more than 20 years ago. Y mi madre me lo dijo. And my mom told me, No te cases. don't get married. Ella no es creyente. She's not a believer. Yo estaba fuera de los caminos de Dios. I was out of the ways of God. Madre, yo la amo. Mother, I love her. No te cases. Don't get married. Como que las madres It's like if the moms, saben discernir. they know how to discern. Y no le hice caso. And I didn't listen, Y luego pagué las consecuencias. and I paid the consequences. Y me metí en oración, I got into y prayer en ayuno, and fasting, orando y ayunando. praying and Por fasting 3 años. for 3 years, Esperando que el Señor la convirtiera. waiting for the Lord to convert her. Y en un ayuno de 3 días, And in a fast of 3 days, el Señor me habló the Lord spoke to me por su palabra, by His word, que es la más segura. that is, Y me trajo el pasaje He brought me the passage del rey Saúl of King Saul y el rey Samuel. and King Samuel. Cuando el profeta Samuel When Prophet Samuel lloraba por el rey Saúl. cried for King Saul, Y el Señor le habló and the Lord spoke to him, al profeta Samuel to Prophet Samuel, y le dijo, and He said, ¿hasta cuándo? Until when Vas a dejar de llorar por Saúl. are you going to stop crying for ¿Qué Saul? no ves Do you not see que lo he desechado? that I have put De him mi aside presencia. from my presence? Y cuando yo escuché esa palabra, And when I heard that se word, me metió dentro de mi espíritu it went into my spirit, y tuve que confrontar a esta mujer. and I had to confront this Y woman. esta mujer me dijo, And this woman said to me, yo prefiero el mundo I prefer the world que antes tu Cristo. than your Christ. Dios te bendiga. God bless you. Fue doloroso, fuego de prueba, It was painful, testing of fire, porque tenía una niña. because I had a daughter. Fue triste. It was sad. Uno llora, uno sufre. You cry, you suffer. Dios me trajo a este país God brought me to this country, y me bendijo con una buena esposa. and He blessed me with a good wife Creyente, aleluya. who is a believer. Hallelujah. La libertad en Cristo Jesús. Freedom in Jesus Christ. Dice la Biblia The Bible says que unos edificaron su obra en oro, that some edified their work in gold, en plata in silver, y en piedras preciosas. and in precious stones. Estas obras son These works are
los que edificaron the ones that con edify alegría with joy y con gozo, and with joy, y los que caminan la milla. and the ones who go the extra mile. Este es el oro, This is the gold. esta es la plata, That's the silver. estas son las piedras There are preciosas. the precious stones. Son aquellos There are those que sufren la carga, that suffer the burden. son aquellos que van adelante, There are those that go ahead, que reciben el palo, that receive the reciben el hits, insulto, that receive the insults, reciben el rechazo, they receive rejection, no se agüitan and they don't get y bummed van para out, and adelante. they keep moving forward. Y los que sembraron en madera, And the ones who sowed in en wood heno y en hojarasca, son aquellos they are those que siembran that o su, sow, o su obra or their work está en duda. is in doubt. ¿Será que la voy a hacer? Is it that I'm going to make it? ¿Será que voy a servir bien? Is it that I'm going to serve well? No, yo creo que mejor voy a renunciar. No, I think I'm going to give up instead. Pero ahí están, But they're there. pero ahí van There they go. y se mueren And they die. y se van con esa obra. And they go with that work. Y estos son And these are los que van a pasar por el juego the ones that are going to pass through the y fire. sus obras And their works, pues no van a durar. they're not going to last. ¿Sabe lo que es hojarasca? Do you know Hojas. the hay is? Agarre un puño de hojas Grab a bunch of leaves y préndale fuego and put it on the fire en caliente. that is O hot. sea, rápidamente se encienden y se apagó. Quickly they turn on and then they turn off, ¿Verdad que sí? right? ¿En qué áreas In what areas vamos a ser probados? are we going to be tested? ¿Se ha preguntado usted? Have you asked yourself? ¿Cuál es el área que usted necesita mejorar? What is the area that you need to better? Mire, como creyentes, As believers, ¿cuántos de aquí, voy a preguntar, cuántos de aquí tienen un año en el Evangelio? I'm going to ask how many of you have been in the gospel for a ¿Cuántos de year? aquí tienen 2 años en el Evangelio? How many of you have been 2 years in the gospel? ¿Cuántos de aquí tienen 3 años en el Evangelio? How many of you 3 years in the gospel? ¿Cuántos de aquí tienen 4 años en el How many of Evangelio? you 4 years in the 5 gospel? años en el Evangelio. 5 years? 6 años en el Evangelio. 6 years in the 7, gospel? 7, 8, 8, 9, 9, 10. 10. O sea, tienen más. So more. Tienen más de 10 años la mayoría. More than 10 years, the majority. Ok. Durante esos 10 años, During those 10 years, yo te voy a hacer esta pregunta. I'm going to ask you this question. Teológicamente, Theologically, está comprobado it is proved que cada creyente that every believer tiene 3 dones. has 3 gifts, No talentos. not talents. No se confunda. Don't be confused. El talento y el don es muy diferente. Talent and gift is very El different. talento es la música. The talent is the La music. guitarra, the guitar. si usted quiere tocar un instrumento, If you want to play an instrument, o si usted quiere cantar, or if you want to sing, ese es un talento, that's a talent. es una capacidad, It's a es capacity. una habilidad It's an ability que usted la descubre that you discover y it usted viene trabajando en ella and you come working on it para que se perfeccione. so that it could be perfected. Pero los dones, But the gifts, los dones espirituales, the spiritual gifts, no necesitan perfección they don't need perfection porque no son de usted, because they are not yours. son del Espíritu Santo. They're of the Holy Spirit. Los dones espirituales The spiritual gifts son poder de Dios, are power of God, son potencia de Dios they're potential of God, y son hermosos. and they are beautiful. ¿Cuántos de ustedes de aquí How many of you here han tenido la experiencia have had the de experience echar fuera demonios? to throw out demons? ¿Cuántos de aquí How many here han discernido have discerned en el mundo espiritual in the spiritual world lo que va a suceder? what is going to happen? Don de profecía. The gift of prophecy. ¿Cuántos de aquí tienen ciencia? How many of you here have knowledge? ¿Cuántos de aquí tienen milagros? How Tienen many of don you de have milagros. miracles, have the gift of miracles? Mire, el don de milagros, The gift of el miracles, don de sanidad, the gift of healing es un don. is a gift. Recuerde, este es un don. Remember, this is a gift. Ese es un don. It is a gift. Y el que tiene esa capacidad And the one who has the o ese capacity regalo de Dios, or the gift from God, él ora por las personas they pray for the people y las personas sanan. and the people are healed. Pero la sanidad, But healing, Cristo se la ha dejado a la iglesia. Christ has left it to the church. Y él dijo, And he vayan y said, sanen a los enfermos. go and heal the sick. Pero Corintios dice que son dones. But in Corinthians it says that there are gifts. Entonces, usted y yo So then you and I vamos a ser probados en esos dones. are going to be tested in those gifts. Y mucho cuidado, And be very careful. porque puede ser que esos dones Because it could be that those gifts
en vez de llevarnos al cielo, instead of taking us to heaven, puede hacer que nos lleven al infierno, it could be that they take us to hell, aunque sean dones del Espíritu. even though they're gifts from the Spirit. ¿Por qué? Why? Porque se nos va a subir el ego. Because our ego is going to Oh, get puffed up. yo profetizo. Oh, I prophesy. Oh, yo hablo en lenguas más que el otro hermano. Oh, I speak in tongues more than Oh, the yo other tengo el don person. de ciencia. Oh, I have the gift of knowledge. No se confunda. Don't be confused. Los dones del Espíritu Santo son santos. The gifts of the Holy Spirit are holy. ¿Cuál fue Which one was el pecado the sin que cometió Satanás en los cielos? that Satan committed in heaven? Quiso ser más grande que el Altísimo. He wanted to be greater than the Almighty. Miraba al Altísimo. He would see the Almighty. Codició el poder de Dios. He coveted the power Quiso of ser más God. grande que él. He wanted to be greater than Y Him. usted ya sabe la historia, You ¿verdad? already know the story, right? Entonces nosotros So then we tenemos que tener mucho cuidado have to be very careful con estos dones. with these gifts. Y cuando Dios nos da esa capacidad en esos dones, And when God gives us the capacity in those gifts, no tenemos que juzgar a la ligera. we cannot do it just lightly. Porque estos dones Because these gifts te dan la capacidad give you the en capacity el mundo espiritual in the spiritual world para poder ver to be able to see lo que otros no miran. what others do not see. Pero el Señor te lo permite. But the Lord allows you, Pero tienes que tener la capacidad but you have to have the y el capacity temple and the temperance y la macedumbre. and the gentleness. ¿Cuántas de las veces How many of times el Señor me ha revelado has the Lord revealed to me muchas cosas? many things? A veces me dice, háblalo. Sometimes He says, speak it. A veces me dice, no lo hables. Sometimes He says, don't speak it. Guárdatelo, Keep it, porque no es tiempo. because it is not time. ¿Y cuántos hermanos And how many people les arde los pies does their feet are burning para correr y hablarlo to run and speak it o declararlo? or to declare it, Pero todo a su tiempo. but everything in its time? Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. 1 Corintios 4:5. 1 Corinthians 4:5. Entonces, cuando esos dones So when those gifts, tú los pones por obra you put them into work, y de la manera correcta, and in the correct way, recibes tu recompensa. you receive your reward. Número 1. Number 1, ¿Por qué hago lo que hago? why do I do what I do? ¿Lo hago para Dios Do I do it for Christ? y lo hago para el pueblo? And I do it for the people? Número 2. Number 2, ¿Qué busco cuando sirvo a Dios y what a am I su looking pueblo? for when I serve God and His people? Número 3. Number 3, ¿Busco ser reconocido por la gente? do I seek to be recognized by the people? Número 4. Number 4, ¿Busco posición? am I looking for a position? ¿Busco mi propia satisfacción Am I looking for my own satisfaction o la gloria de Dios or the glory of God y el beneficio del pueblo? and the benefit of the people? Número 6. Number 6, Busco am I looking for ser afirmado to be affirmed por el líder by the leader para que me promocione, so they can promote me? o simplemente busco Or am I simply looking servir a Jesús to serve Jesus con sinceridad de corazón? with sincerity of the heart? Estoy más interesado Am I more en interested las posiciones in the positions que son visibles that are visible y no me interesan. and I'm not interested? ¿Cuántos de nosotros, How many of us, miren, look, le voy a decir algo, me voy a revelar mi corazón y la pastora Flavia me es testigo. I'm going to tell you something. Yo y ellos venimos de una iglesia muy hermosa We come from a beautiful church, y había muchos dones, and there was a lot of gifts, pero muchos dones. a lot of gifts. El don de profecía, ahí se podía mirar el don de profecía, There you could see the gift el of don de prophecy, interpretación de lengua, the gift el of don de interpretation of sanidad, tongues, el don de hacer milagros, el don de fe, como no tiene idea. healing, faith, like you have no idea, Porque era una iglesia because it was que a church buscaba mucho de Dios. that sought a lot of Como God, no tiene idea. like you have no idea. Me va a dar vergüenza lo que te voy a decir, I'm going to be embarrassed about what I'm pero going es to la say to you, realidad. but it's reality. Y yo quería meterme I wanted to go in
en ellos, with them, en esos dones. in those gifts. Yo recién venido de México a Estados Unidos, I had just come from Mexico to the United States. me reconcilié con Cristo I reconciled with Christ, y venía yo creciendo en el and Evangelio. I was growing in the gospel, A pesar de que yo fui criado en el Evangelio, even though I was raised in the gospel, pero no fui discipulado. but I was not discipled. Entonces yo me recuerdo que estaban muchos líderes So I remember that there was a lot of leaders y el pastor, and the pastor, y todos estaban hablando en lengua. and they were all speaking in tongues. Pues yo también. So I did too. No imité las lenguas, I didn't imitate the tongues porque ya el Espíritu de Dios me había bautizado. because the Holy Spirit had already baptized Pero me, todos caían but everybody would fall. y yo de una manera emocionalmente And me, in an emotional me way, puse la mano I placed my para hand caerme so that I could fall al suelo. to the floor. Y muchas de las veces And many times, yo exageraba I would exaggerate emocionalmente emotionally porque quería ver because I wanted to see, que ellos vieran for them to see, que yo también lo tenía. that I also had it. Manera It equivocada. was a mistaken way. Pero yo le doy gracias a Dios But I give thanks to God porque me permitió estudiar because He allowed me to study esta palabra. this word. Y mire, muchas de las veces And many times, también also, yo pude ver mucha manifestación del Espíritu I saw a lot of manifestation of the Spirit Genuina. that was genuine. y muchas de las veces And many times, era emoción. it was emotion. Tenemos que tener cuidado. We have to be careful. Es bueno gozarse. It's good to Es rejoice. bueno brincar. It's good to Es jump. bueno alabar a Dios. Ama. It's good to praise Pero God. qué hermoso es But how beautiful is it profetizar. to prophesy, Sentir la presencia de to Dios. feel the presence of Sabiendo God, que tu espíritu knowing that your spirit realmente lo siente. is truly feeling it, Realmente lo cree. truly believes Porque it. las cosas espirituales Because the spiritual hay que things, vivirlas. we have to live Hay que them. vivirlas. We have to Hay live que them. vivirlas. We have to Y no live them hablarlas. and not speak them. Aleluya. Hallelujah. Dios me permitió God allowed me salir del cuerpo. to come out of my body. Me dio miedo. I was afraid. Me dio miedo, hermano. I was afraid. Y pude ver And I could see la nueva Jerusalén. the New Jerusalem. En su misericordia de Dios, In the mercy of se lo God, comparto. I share it with you. Fueron experiencias It was que me experiences marcaron en el mundo that espiritual. marked me in the Que te spiritual world. marcan. That mark Que you. determinan tu camino. That determine your Que path. nadie te puede decir, That nobody can tell no you existe Dios. God does not Claro que exist. existe. Of course He Claro exists. que el mundo espiritual, Of course that there's a Es más spiritual real world. It is more real este mundo material, than this aleluya. material world. Hallelujah. Alabado sea Jesús. Praise be to Jesus. Aleluya. Hallelujah. ¿Cuánto tiempo llevo? How much time do I Me have? olvidé del tiempo. Aleluya. Hallelujah. La prueba de la obediencia. The test of obedience. Para servir a Dios To serve God, hay que tener obediencia. we have to have obedience. Saber aguantar hasta el último momento. Know how to put up with it to the No last tirar la minute. toalla. aleluya. Not throw in the towel Como muchos tiran la toalla. like many throw in the towel. Muchos se desertan. Many desert themselves. Usted camine. You walk, Decimos por allá. we say over there. Aguante la vara. Put up with it. No es que se le va a pegar, It's not that you're going to be hit, pero aguante la disciplina. but deal with the discipline. En el libro de Job In the book of Hope, dice, it says, bienaventurado es el hombre the man who is blessed, a quien Dios corrige who God corrects y disciplina. and disciplines. Por tanto, For inasmuch, dice, it no says, menosprecies do not despise la corrección del Todopoderoso, the correction of the Almighty, porque sus manos hieren because His hands y sus manos curan. hurt, but they also heal. Y en 6 tribulaciones te hará pasar, And in 6 tribulations He will pass you through, mas la séptima but the 7th one, no te tocará el mal. Aleluya. evil will not touch you. Ese es nuestro Dios. That is our God. Es necesario It is necessary que seamos disciplinados. for us to be disciplined. La obediencia Obedience se evita makes you avoid de la disciplina. discipline. Porque nosotros como padres, Because us as parents, ¿cuántas de las veces how many times no disciplinamos a nuestros hijos? we don't discipline our children? A Elizabeth, Elizabeth,
Nada más le pegué una vez a mi niña. I only hit my little girl one time. Una vez. One time. Y le dije, no te pegué yo. And I told her I Fue didn't la hit you. chancla. It was the sandal. Es necesario la disciplina. Discipline is Es necessary. necesario la disciplina. Discipline is Porque el libro de necessary. Hebreos dice Because the book of Hebrews says que el padre that the father corrige a su hijo corrects his child porque lo ama. because he loves him. Y dice la Biblia And the Bible que says si nuestro Padre Celestial that if our heavenly Father no nos corrigiera, did not correct us, vendríamos a ser bastardos. we would be bastards. Así es que aguántese So put up with it y soporte la obediencia. and deal with obedience. Dice, y el Señor le dijo, It says the Bien. Lord said, good, buen siervo fiel, faithful servant. sobre poco has sido fiel, Over little you have been faithful, sobre mucho te pondré. and I will put you in much. Entra en el gozo de tu Señor. Enter into the joy of your Lord. Llegando también el que le había recibido Also going with the one who had received 2 him talentos, le dijo, 2 talents, he said to him, Señor, Lord, 2 talentos me entregaste, you've given me 2 talents. aquí tienes, he ganado 3. Here you have the Talentos. gain, 3 talents. Su Señor le dijo, His Lord said to him, bien buen siervo. Note la Good palabra, servant. bien buen siervo. look at the word, good servant. Sobre poco me has sido fiel Over little you have been y faithful, sobre mucho te pondré. and I will place you in much. Mateo 25 Matthew y 25, versículo 21, 23. 21, 23. El ser fiel Being faithful es una virtud is a virtue que Dios te da. that God gives you. Es una virtud que tienes que desarrollar. It's a virtue that you have to La develop. fidelidad Faithfulness hacia Dios to God y hacia un ministerio and to a ministry te da carácter, gives you character. te da personalidad It gives you personality. y te da credibilidad And it gives you credibility en tus palabras. in your words. ¿Por qué? Why? Porque una persona fiel Because a faithful person es digna de confianza. is worthy of trust. Se puede confiar en ella. You can trust in them. Pero una persona But a person o un líder or a leader que es inconstante en sus caminos, that is not consistent in their como ways, lo habla Santiago, like it speaks in James, dice la Biblia que no seamos como las olas the Bible says for us to not be like the waves, que son inconstantes en sus caminos. that they are inconsistent in their ways. El líder The leader no tiene que ser así. doesn't need to be that way. Tiene que ser firme en They sus have to be palabras. firm in their words, Como el profeta Samuel. like the prophet Samuel. Dice la Biblia The Bible que says Jehová Dios no dejó caer a tierra that the Lord didn't allow to fall to the ground ninguna de sus palabras. none of his words. Los que profetizan aquí, The ones tengan that prophesy cuidado. here, be careful. Los que profetizamos, The ones that we prophesy, tengamos cuidado. we have to be careful. Si es nuestra carne If it is our flesh, la que está profetizando, the one that is prophesying, o es Dios. or it's God. Fíjese, déjeme decirle, Let me tell you, la filosofía philosophy, cristiana the Christian te philosophy, dice esto. tells you this. Muchas personas dicen, Many people say, escuché a Dios. I heard God. Ahora la pregunta es, Now the question is, ¿cómo lo escuchaste? how did you hear him? ¿Te habló audiblemente? Did he speak to you audibly? ¿Lo escuchaste internamente? Did you hear him internally? ¿O vino un pajarito y te habló? Or a little bird came and talked to you? ¿O te dormiste Or you fell asleep, lleno full, y te dio una digestión? and there was digestion? ¿O tuviste un sueño? Or you had a dream? ¿O tuviste un mal presentimiento? Or you had a bad feeling? Es un sinnúmero de preguntas There's an enormous Y de amount of interrogancias questions and que interrogations te hace la filosofía cristiana that Christian philosophy gives para you que tú seas consciente so that you can be de lo que tú conscious estás hablando. of what you are speaking. Aunque por el otro lado, Even though through the other side, el apóstol Pablo describe, Apostle Paul describes, por cuanto creí, for as much as I believed, lo hablé. I spoke. ¿Pero qué hablaste?
But what did you speak? Las cosas que no se ven, The things that are not las seen. cosas del Espíritu. The things of the Spirit. Muchas de las veces Many times, tenemos que declarar cosas, we have to declare things, aunque no las miramos. even if we don't see them. Pero tienes que estar seguro, But you have to be sure. tienes que estar convencido You have to be en el convinced mundo espiritual in the spiritual world que va a suceder, that it's going to que va a happen, llegar a suceder. that it's going to Aleluya. come to pass. Jesús le dijo Jesus said, cuando iba caminando when he was walking a Jerusalén, to Jerusalem, y dice la Biblia and the Bible says que Jesús pasó that Jesus passed, y miró la higuera and he saw the fig tree sin frutos, with no fruit, porque no era tiempo, because it was not time, y Jesús la maldijo. and Jesus cursed it. Dice, pero presta atención, dice la Escritura, y lo oyeron sus discípulos. The Dice la scripture says Escritura. that his disciples heard him. Usted lo ha leído. You have read it. Si no ha leído los evangelios, If you haven't read the se Gospels, pierde de muchas bendiciones. you're missing out on a lot of blessings. Así es que sea un buen lector. So be a good reader. Y dice, y lo oyeron sus discípulos. And it says his disciples heard him, Y de regreso, and when they were coming back, los apóstoles se dieron cuenta the apostles realized que la higuera se había secado. that the fig tree had dried up. Y le dijeron, Señor, And they said, Lord, la higuera que maldijiste the fig tree that you el cursed día de ayer, yesterday, de un día para otro, from one day to se ha another, secado. has dried up. Y ahí Jesús And there Jesus hace un juego de palabras makes a play on words, y les dice, and he says, en verdad os digo, truly I tell lo que you, digas what you y lo say que creas and what you y believe lo que declares and what you declare será hecho. will be done. Esa palabra hecho That word done en el griego in Greek quiere decir means vendrá a suceder, it will come to pass. aparecerá, It will appear. subirá al escenario. It will come to seen. Esto quiere decir This means que cuando usted that when you está caminando en el mundo espiritual are walking in the spiritual world y Dios te pone una palabra and God gives you a word en ese momento in that moment y tú la recibes and you receive y tú it la crees and you y believe tú la it declaras en el mundo and you espiritual, declare it in the spiritual va a world, suceder. it is going to happen. Quizá mañana, Maybe tomorrow, quizá pasado maybe mañana, the following pero day, esa palabra but that word va a suceder is going to porque el happen Espíritu Santo because the Holy te Spirit hizo que la declararas, had you te declare it, hizo que la anunciaras. had you announce it. Esa es la palabra de Dios, That is the word of God, la palabra santa. the holy word. Tenemos que aprender a declarar la palabra de We Dios. have to learn to declare the word of God. La prueba de la obediencia. The test of obedience, Tenemos que pasar por ella. we have to go through it. Mire, me gusta la historia de Jonatán y David. I like the story of Jonathan and David. ¿Cuántos de ustedes han leído la historia de Jonatán y David? How many of you have read the story of Jonathan and Dice la David? Biblia que ellos dos hicieron un pacto It says that they made a pact entre sus generaciones. between their generations. Dice, viva Jehová It says as the Lord lives entre nosotros. between us. Jonatán Jonathan sabía que David había sido ungido como rey. knew that David had been anointed as king. No tenía envidia, He didn't have envy him. no tenía coraje. He wasn't angry. Por derecho legal By legal right, le pertenecía el reinado the kingdom belonged a Jonatán to Jonathan de su padre Saúl. from his father Saul. Pero Dios había determinado But God had determined que el rey David that King David iba a ser el nuevo rey. was going to be the new king. Y a pesar de eso, And aside from that, el guerrero Jonatán the warrior Jonathan hizo un pacto con David. made a pact with David. Dice, viva Jehová en nuestras descendencias. Said, live the Lord in our descendancies. Y cuando el rey David llegó a su trono, And when King David reached his throne, él preguntó he asked si había descendiente de la casa de Saúl. if there was a descendancy from the house Y of se Saul. enteró que había. And he found out that there was. Ahí dice, se acordó del pacto, And it said he remembered se the acordó de la pact. palabra He remembered the word de su amigo from his friend. y se cumplió. And it was fulfilled. La prueba de la obediencia, The hermano. test of obedience. La obediencia tarde o temprano Obedience, sooner or te later, va a recompensar. is going to give you reward. Créelo, iglesia. Believe it, church. La obediencia Obedience, tarde o temprano sooner or te later, va a recompensar is going to give you a reward delante de Dios before God y delante de los hombres. and before man. Voy terminando. I'm finishing up.
para conducir, to conduct, podemos decir we can say, que servir a Dios to serve God con el motivo correcto with the right motive nos garantiza guarantees us, desde ahora from now, una recompensa en esta vida a reward in this life y en la venidera. and in the one to come. Cuando entramos frente al tribunal de Cristo, When we go before the judgment of Christ, cada creyente every believer tendrá que ser recompensado will have to be rewarded delante del Rey. before the King, Y ahí sus obras and there their works van a ser alabadas will be praised, y van a ser calificadas. and they will be qualified. Querida iglesia, Beloved church, resumo con esto. I finish with this. La obra que usted haga The work that you do y la obra que yo haga and the work that I do está siendo observada por Dios. is being observed by God. Voy a repetir esto. I'm going to repeat this. La obra que usted haga The work that you o do la obra que yo haga or the work that I do está siendo observada por Dios. is being observed by God. Está siendo observada por Dios. It is being observed by God. Y tarde o temprano, And sooner or later, la obra que está haciendo usted the work that you are doing actualmente in this current time va a ser recompensada is going to be rewarded aquí en la tierra here on earth y en el cielo. and in heaven. Y resumo con esto. And I end with this. Te voy a platicar una historia. I'm going to tell you a story. Hace 23 años. 23 years ago, ¿Cuántos de aquí tienen casa de paz? how many of you here have a house of peace? Quiero orar por los hermanos de la casa de paz. I want to pray for those with the house of peace. Hace muchos años, Years ago, en la Iglesia Asamblea de Dios in the churches of the Assemblies of God, del pastor Julio Chan, from Pastor Julio Chan, yo regresé nuevamente a la iglesia I came back to church donde fui criado en el Evangelio where I was raised in the gospel, y rápidamente me metieron al liderazgo. and quickly they put me into leadership. Me dieron clases They gave me classes, y me mandaron a una célula and they sent me to a house como asistente. as an assistant. Pero el hermano que estaba enfrente era un poco imprudente. But the one who was in the front, he was a Y little luego lo bit imprudent, reemplazaron and then they replaced him, y me pusieron a mí. and they put me. Y yo llegué a la célula I got there, y dije, ¿y dónde está la gente? and I said, where are the people? Había como dos pelones, There was just about 2 people, por decirlo así, ¿verdad? just to say it that way. Y le dije a mi asistente, And I said to my assistant, lo necesito para este sábado, I need you this Saturday, antes de llegar a la célula. before going to the service. Me lo llevé al mercado, I took him to the market. de mi propio dinero. For my own money, Fui a comprar despensas. I went to buy some groceries. Hice bolsita de frijol, I made a bag of beans, arroz, rice, pan, bread, galleta de animalito, the animal crackers, café. coffee. Y déjame decirte, hermanos, And let me tell you que cuando yo estaba visitando that when I was visiting a la gente que se había ganado para Cristo, the people that had been won for Christ, cuando me miraban las señoras y salían sus niños descalzos, when the women con would su see me blusita, and the little children would come out barefoot, su calzón, pues, their little underwear, si no sabe lo que es truza, if you don't know what the other word o su means, chorcito. their little shorts. Cuando yo miré a esos niños, a mí me quebrantó el corazón. When I saw those children, my heart was Y broken. yo les dije a estas personas, And I said to these people, soy el nuevo líder de la casa fulana de tal, de la hermana. I'm the new leader of this house of Traigo peace. esta despensa para usted. I have this groceries for you. La gente se agarraba llorando The people would start crying, y me decía, and they would say to me me, dijo, hermano, they said, brother, ¿cómo sabía how did you know que no teníamos para comer? that we didn't have anything to Mis niños eat? estaban llorando, My children were tenían crying. hambre. They were hungry. A mí me quebrantó el corazón. That broke my heart. Los espero en la célula. I'll wait for you at the small group. Ese día That day, llegaron 12 personas there was 12 people y llegaron 15 niños. and 15 children. Para no hacerte la larga, To not make it too long, para el siguiente sábado the following les Saturday, preparé un caldo de gallina. I prepared them a chicken Y soup. para el siguiente sábado And the following Saturday, les hacía rifa. I made them a raffle. Esa gente me lloró Those people cried cuando yo les dije when I said to que them, vengo para los Estados Unidos. I'm coming to the United No se States. vaya, hermano. Don't go, No brother. se vaya. Don't go. Llegué a tener 60 personas I ended up having 60 people y 120 niños.
and 120 en una children casa. in one house. Me multipliqué. I Estaba en multiplied. el primer amor. I was in the first Estaba en el love. primer amor. I was hermano. in the first Porque el love. primer amor Because the first te hace love volver loco por makes las you go almas. crazy for the Te hace souls. dar la vida por las It makes almas. you give your life El for the evangelio souls. The No gospel solamente es de palabras, is not only sino words. también de hechos. but also El evangelio acts. también es de hechos. The gospel is Aleluya. also of Allá acts. afuera Outside, tenemos que predicar con hechos. we have to preach with Ya las acts. palabras ya. The words just leave us. Hechos, iglesia. Acts, church. Hechos, Acts. hechos. Y déjame decirte And let me tell que you cuando empieces a hablar con hechos, that when you start to speak with acts, el mundo espiritual, the spiritual world, los ángeles de Dios the angels of God, van a empezar a servir. are going to start to serve. Y puede ser And it can be que haya ángeles que te visiten ahí. that there are angels that will visit you there. Póngase de pie. Stand on your feet. Quiero orar por... Yo sé que ya han orado por los hermanos de la Casa de Paz, pero I know they've already Siento prayed mi for the House of espíritu. Peace leaders, but I feel in my spirit. aleluya. Hallelujah. Mano Johnny, pasen los hermanos que tienen Casa de Paz. Those who have a House of Peace, please come forward. Usted se va a multiplicar. You are going to multiply. Aleluya. Hallelujah. Y tenga cuidado porque también pueda quedar embarazada. And be Casada. careful because it's possible that you can be pregnant, those that are married. Aleluya. Pura. Pastor David Solano. Pura dama, qué vergüenza con los varones. There's only women. How embarrassing for the men. Aleluya. Gloria al Señor. Glory to the Lord. Los que no están involucrados,